So it turned out na wala sila coffee. So nagwa kami. Store, Harbor. Ano Yeah. videohan kung Yeah. sa sulod ara? Ara, ma-record Harbor yun. Cafe. Oo. So karon we will look for wala. Station Draft. Ano yung Station Draft? Okay. Brewery Kitchen. Namin na lang gid mag-jaywalk, namin na lang mag-jaywalk. Ano ka namin man siya. Namin sa sulod. Diriya do ka plain lang yan. Oo. Alright, matabok tanay. May flower shop diyo. I-video ka lang sa namin ang mga Amo gani. So samtang ka tabok-tabok tadi. Dami siya muna sa galing may dubak black. galing yung ano. May black no. Figure out kung paano kaksun. Piling ko pwede na galing. Hindi lang kakabad. Ano yung ganito ko yun. See me walking down Fifth Avenue. Walking in here by my side. Gianna Bakery and Provisions. What's that? Muni ka namion sa kag the truth. Actually wala ko nadala ato microphones. Ay! Te. Masalaan pag bation eh. Pag masalaan pag kita na yung vlogger, pag kita kong suksok ta pag na. Tutulok mo galing mag-pull out sa pad. Gani. Ari na naman ang elephant. What's up with elephants? Maybe Dana Point ano. Oh, mga Exist to- Ado art ko rin nila. Kasi gusto nila guro i-salbaron na ang mga elepanto na. Ayun. Japanese food. Gin sushi bar. Enough na. May nakakaon na tadiya. Yes, we did. Oo, di ko dumdum. May kaon tadi. Sino punta? Ato ba lang do tintatualin man? Nagsulod lang tadi oh. Hindi ko After pa. na to tabok ka somewhere. Really? Di ko ka dumdum. Anyway, Ay, video ka. oo, off ko lang. Tag 1 minute lang. Okay, wala man